Nagkalat na langis dito. Ayan, mag-diesel muna kami ng compressor. Ayan. Ito pala yung model ng compressor na yan, oh. Air filter. Napalitan na yan, belt. Pan-belt niya, oh. Laki niyan, oh. Ayan, yan, oh. 20 horsepower. 20 horsepower nga, yan. 15 kilowatt. Red pressure 1.25. Ayan. Itesueli namin yan. Ano na, overdue na. Hindi nakabukas yung drain plug kaya wala. Ay, yung ano. Kailangan nakabukas yan, oh. Yan. Makapalit lang kami ng langis. Langis lang yan.